Alright, okay. Medyo nagkaroon lang sa kabasit iti technical problems kakayem kay kakabsa di natawag daway. Oo. Okay naman lahat guys. Kaso nga lang. Ayun, ada basit technical problems kada gitu yaw. Waya itatagon daway iti live streaming tayo. And ayo internet pa kaya kasabi na gitiwaya ko nakit dilatan uwan isulat. Ayan pa nga blao pa ka nagiti agsubli kayon guys kana ni Ma'am Pits uwan agsubli kayon. Ayan pasensya kayon nagkaroon sang kabasit iti internet or patayo. Ayan pa nga blao ka nagiti datuwa pa yung asimbrek iti live streaming tayo datagon daway kaya iti mo na nga live tayo. Ayan, nagitihan ko na happy nga na bati. Ayan, happy nga na gritam itay gundaway. Oo, na happy watching ka na kay amin gagayang absat. Doon pa nagkaroon lang sa kabasit iti technical problems. Ito yung internet tayo and iti wires. Ayun. Happy watching ka ni Ma'am Gemini, Quinto Nicolas. Ayun, kini adoti the bossing tayo. And of course, naging ibig na doon pa yung simrek iti live streaming tayo dati gundawat niyo muna nga live tayo. Happy watching kadati amin. Okay. Nakman iti. And kahit naman nagyamang ka iti sumaganad ng sponsors ay iti business partners tayo gagayam kang kabsat iti Vapor Grounds and Solas can elevate fitness. Ang kukuha ni matmotonan ni Don Juan Enrico Eugenio. Ayan, maraming salamat Balong. Iti pinag-sponsor mo. Aglalo iti Vapor Grounds. And yes, meron tayong vape. Don't worry. Habang makabape na kaabay mo. Bawal. Madala ta vape na. Okay. Ano na? Okay, manginit pa iti vape guys, inatanga malem. Okay, kay kasama tem. Happy 2 anniversary. Kay family love you all ko na ni Ma'am Gemini. At iti ni Ma'am Rose Jean Gonzalez Manibriti the new and improved na mabaling lingay Ken Saniweng. Yes, ni DJ D Watts, tama ba? DJ D Watts admin, ni sino pa ni Ma'am Pits Ventura Hipolido, Ma'am Joy Paraon, Karen Joy Marfield. Ayan pa nga blao pa yung kanigiti Team Charlotte nga idadaluan ni Ma'am Charlotte Quinto manipod iti Roma, Italy. Ayan kasama din iti thank you so much iti nangted pa iti uniforms iti Kai Custom. Ayan iti kinanayon lahat nga mang support iti programa aro di kan kantakin kat katawa iti Kai Custom. Ayan kasama din iti anat nagampay kita do ni Angel Justin Souvenir Shop. Ayan ada iti souvenirs nga inted ti Angel Justin Souvenir. Ken asan na pa ni Cake Time by Andy and Joseph. Kukuha ni matbatan ni Sir Andy kini Sir Joseph Salbosa. Ayan na nasa 43 eyes na admin. Ayan part 2 na guys at the end. Ito tagundaway. Okay? Ayan wadi mga digiti admin sa inyo tagundaway sa daman dumay gibasa digito simrek iti live streaming tayo. May kayon. Nakita may gibasan ni admins, Cristel. Pagtugon nyo pa lang Cristel kat ni. Narigat niya makabasol. Basam di kita datayin na kasamlatan. Kaya di kita duti pa yun ni. Ayak, bibay ni Ma'am Araceli and Sir Darren Nicolas. Thank you so much sa iyo pa-cake and of course, pa-cash. Ayan, maraming salamat po. Sino pa eh? Dapat ni Joy Paraon. Oh, yes. Jane Borja. Lea Rose Dapundumlao. Rich Ann Alvarado Lantaco. Jesulan Raquel. Ade Pits Ventura Hipolito. Jinky Solis. Happy watching. Ayan, sino pa eh?
Awanen. Happy watching Annalyn M. Guntang, Desiree Joy Acuba Duronyo, Resty Pugal, Jovelyn Chua Dagdagan, ano ba yun? Marvelyn Pichay, Lenlen Guapa, Sally De La Cruz. Yan. Happy watching everyone. Ayan, ganyan kasama din. Kalagiti panagyaman pa yung sponsors tayo gagayan nga. Sad? Ah? Amo ka ni bababa ka no, tamay mo ka no. Isakmol mulat. Isakmol mo ka natin. Isakmol mo? Ay, ako, dakol unay. Ayan, ni bossing na yan, Sir Edwin and Sir Eddie Agustin, Manipuliti, California, USA. Ma'am Charito Ginto Agalot, Manipuliti, Rome, Italy. Ni Ma'am Emilia Oroco Ventura, Manipuliti, Guam, USA. Ni Ma'am Gemini Ginto Nicolas from Hong Kong. Ni ay Sir Dominador Manuel, Manipuliti, Maui, Hawaii. Sir Terry Nicolas and Ma'am Araceli Liberato di Honolulu, Hawaii. Kasama din ni Tita Aida Galianes, Manipuliti, California, USA. Ma'am Rosemary Juan Julian from Madrid, Spain. And of course, ni Tita Nancy Juan iti Madrid, Spain. Kasama din ni Uncle Saturn Andoy, Manipuliti, Canada. Sir Isidro Tabukol from Bani, Pangasinan. Ni Uncle Edmond and Auntie Josie Francisco, Manipuliti, Honolulu, Hawaii. Ken kasama din ni okay, anang isang daktatingin kan Joem? Admin ba? Okay. Kaya kasama din, kita dua pa yung sponsors tayo guys. Ni Mama Arlene Domingo Diet, Manipuliti, Big Island, Hawaii. Kaya kasama din ni Sir Michael Patrick Alcantara, Manipuliti, Black Magic Game Farm. Kasama din ni Ma'am Lisa Rosales, Manipuliti, Honolulu, Hawaii. And wait lang, dapat kita dumat to. Pakidoble ulit. Kasama din ni Mami Juliet Rakarabi iti Big Island, Hawaii. Ni Mama Agustina Candelario iti Big Island, Hawaii. And ni Ma'am Zenny Passion iti Big Island, Hawaii. Ni Carlos Ricardos, Manipuliti, California, USA. Ayan, kita sumaganad pa yung sponsors tayo itatagod na kayo. First batch. First batch pa lagay dito. Wow. First batch. Padami ng padami. Ayan. Ana? Sana all. Sana all. Ayan, maraming salamat. Iti panangayat yung iti programa aro titikan kantaken katawa. Lalo ka iti sponsors tayo itatanga malem. Papanam. Abay, patalawan na sika. Hindi ta kape lang. Okay, kita message kita live-in. Awan? Pati siya nagpangatumot nga ako. Okay. Ayan, kinataman pa nga rin kita dumalitoy. Ay, adagwelga ka no. Sino? Adelensky, October 13. Happy watching. Okay, yes, happy watching. Lens, pasensya kayo no, Jaime, basa rin kita, dumanga na, kanyo at adayan, di first live, itatay kami nagundaway. Oo. Taken, nagalisto nga, nagpangato, di gito yung comment section tayo kami itata, isang habi na basbasan. Na-support ito, heart, dito yung nakapin komenten. And sana all adoy sponsors na ko na ni Ma'am Joylyn Eda Andres Manalili. Alagad ka sa lang talaga iti adot mga ayat ti RPT, IKK. Di ngamin. Ano to sa om? Baka kaya't mo matag-sponsor. Si Joylyn Eda Andres Manalili. Di ngamin. Baka naman. Ayan, baka naman. Happy second anniversary igi ko na ni Love Somar. Ayan, sino pa? Agbiboy na ni kasta ni Ma'am Emilia Orogo Ventura. Ayan, Get Wilson, Ma'am Emilia Orogo Ventura. Kagap po na ti hospital. Ni Ma'am Emilia. Nagmayat kuma agkantan Sir Kicks no kasta kalawat ti studio na un. Ane, nakapipinta sa talaga. Actually, adakam di adakam di ground floor. Adakam di ground floor. Oo. Amang diti studio namin ket nasa 20-story building kami tayami. So ada kami jay ground floor.
Ay, basement no kagayam. Basement kaya mi kayam no ka. Ayan mi. Oo. Na? Dati nga studio mi ngamin guys, adakam J18th floor.